पलवजा और सोबिया घर पहुंचे तो सारे घर के बड़ों को ड्राइंग रूम में महफिल जमाए पाया। मौजूए गुफ्तगू पलवजा मोहिब की शादी था। मोहतरमा नजमा बेबसी की इंतहा को छूती वहाँ सब के दरमियान खामोश बैठकर अपनी बेटी के सुहाग का दूसरा सहरा सजाने की गुफ्तगू सुन रही थी। पलवजा के वालिद अजलाल मलिक से पूछ रहे थे कि अब आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। अजलाल मलिक मुहिब के मुकम्मल तौर पर ठीक होने का इंतज़ार करने की सोच रहे थे। अभी वो बोलते इससे कबल ही मुबशरा बेगम तेज़ी से बोली, भाई साहब, अल्लाह के करम से मुहिब अब ठीक है। मैं शादी की तारीख मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पहले ही 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। ना जाने किस किस की निगाह बद लगी हुई है इस रिश्ते पर। तभी एक के बाद एक मुश्किल आए जा रही हैं, मगर अब नहीं। मैं अपने मुहिब की बारात लेकर 5 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। इन्होंने दानिस्ता तौर पर तंज के तेर मोहतरमा उरूसा पर चलाए, साथ साथ निहायत मुतमईन अंदाज में गोया हुई। जहां इनका तंजिया लहजा मोहतरमा उरूसा के सीने में आग भड़का रहा था, वहीं इनका यूं अकड़कर मुतमईन अंदाज में 5 जनवरी को बारात ले जाने का ऐलान उस बेबस माँ के दिल को जख्मी करने के लिए काफ़ी था। चाहे मजलूम मुंह से बदुआ ना दे, मगर दिल से अजियत के सबब जो निकलती है वो डायरेक्ट अर्श तक जाती है। बेशक मेरा खुदा दिलों के हाल जानता है। कोई कैसे जुल्म करते वक्त ये सोच सकता है कि उसका बदल नहीं। ये लोग ही जो जुल्म करने के बाद भूल जाते हैं वो खुदा है, वो सब याद रखने वाला है। मगर आंटी, मुझे नहीं लगता डॉक्टर मोहिब को ट्रैवल करने की इजाज़त देंगे, पलवशा फिक्रमंद लहजे में बोली। हाँ, पलवशा ठीक कह रही है, इसकी वालदा तायद में बोली थी। तो इसमें क्या परेशानी है, आप लोग हमारे मेहमान बन जाएं। इससे मोहिब को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। भाई मजबूरी है, वरना हम कभी आपसे ऐसा ना कहते। सोबिया खामोश खड़ी यही नोट कर रही थी कि इसकी सास की सूरज शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है भाभी जी, हमारी इकलौती बेटी की शादी है, हमारे भी बड़े अरमान हैं, हम इसे अपने घर से विदा करेंगे। इस तरह नहीं, जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ दिन और सही। अच्छा है, मुहिब भी ठीक हो जाएगा तब तक। पलवशा की वालदा फ़ौरन ही एहतजाजन बोली। दोनों फरीक अपनी अपनी बात पर काफ़ी देर तक अड़े रहे। चलें तो फिर एक काम कर लेते हैं, अगर डॉक्टर ने मुहिब को इजाज़त दे दी ट्रैवल की तो हम 5 जनवरी को बारात लेकर आ जाएंगे, वरना जो मुक़द्दस फरीज़ा है निकाह का वो फ़ोन पर अदा कर लेंगे। रुखसती हम मुहिब के ठीक होने के बाद डिसाइड कर लेंगे। मुबशरा बेगम किसी भी तरह पलवशा को अब मुहिब की ज़िंदगी में लाना चाहती थी, क्योंकि वो मुहिब में काफ़ी बदलाव महसूस करने लगी थी जो इन्हें डरा रहे थे। वो किसी सूरत अपने बेटी की ज़िंदगी में नजमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर पलवशा के वालिदैन भी बखुशी राज़ी हो गए थे 5 जनवरी को निकाह कर देने के पर। जहां इस फैसले पर कुछ लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे, वहीं कुछ के गम के सबब मुरझाए भी गए थे। नजमा मैम वो हॉस्पिटल से अभी भी लौटी थी। जैसे ही कमरे से निकलकर लॉन्ज की जानिब बढ़ी, पीछे से किसी निस्वानी आवाज़ ने इसका नाम पुकारा। वो मुड़ी तो सामने साइमा को खड़ा पाया। मैम, मुझे एक फ़ाइल चाहिए थी सर के रूम से, क्या प्लीज़ आप ला देंगी? साइमा ने गुजारिश करने वाले अंदाज में कहा। हाँ ज़रूर, बताओ कौन सी? नजमा ने बगैर ताख़ीर के जवाब दिया। साइमा के बताते ही वो मोहिब के कमरे की जानिब बढ़ गई। साइमा भी पीछे पीछे हो ली, मगर मोहिब के कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गई थी और नजमा लापरवाही से कमरे में दाखिल हो गई। जबकि मोहिब अजलाल मलिक के कमरे में कोई भी बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता, मगर वो हुई थी क्योंकि बीवी थी और बड़े हक से हुई। कुछ देर बाद ये लो, इसने चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट सजाए फाइल इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया मैम। वो फाइल मुस्कुराते हुए लेकर वहाँ से चली गई। अब इन फाइल्स को वापस सेट कर देती हूँ। साइमा को फाइल देते के चक्कर में इसने मोहिब की पूरी फाइल्स की अलमारी उलट पुलट कर दी थी। वो अभी फाइल सेट ही कर रही थी कि उसकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स थे। वो सरसरी सी निगाह मारकर इसे रखने ही लगी थी कि अचानक निगाह उस डॉक्यूमेंट पर लिखे अपने वालिद के नाम पर गई। डैड का नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पेपर्स पर वोल जी। इसे मोहतरमा उरूसा ने यही बताया था कि इसके वालिद को अब्दुल गफूर मलिक ने जायदाद से आख कर दिया है इनसे शादी करने के सबब।
اس نے پیپرز کو اپنے والد کے نام کے سبب تجسس سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ عبدالغفور ملک نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کیا۔ پھر ان کے بیٹے عبدالرحمن نے اپنے حصے کی پوری جائیداد اپنی ہونے والی اولاد کے نام کر دی جو اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ ڈائریکٹ محترمہ عروسہ یعنی ان کی زوجہ کو ٹرانسفر ہو گئی، اور ان کی بیٹی نجمہ کے پیدا ہوتے ہی قانونی اسے ٹرانسفر کر دی گئی تھی، جسے وہ 19 سال کی عمر تک نہ بیچ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کے نام ٹرانسفر کر سکتی تھی۔ اب جب وہ پورے 19 سال کی ہو چکی ہے تو وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد محب اجلال ملک یعنی کہ اپنے شوہر کے نام کر رہی ہے۔ اسے پڑھتے ہی لگا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا شدید ظلم کی کیا کوئی اور بھی انتہا ہوگی؟ اتنی بڑی جائیداد کی مالکن ہونے کے باوجود اسے اور اس کی ماں کو نوکروں سے بدتر زندگی گزارنی پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگے۔ اپنے ارد گرد دھوکے کا جال اب اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کیوں محب اجلال ملک جیسا مغرور شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیوں اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، کیوں وہ اسے طلاق دیتے پر کسی صورت تیار نہیں۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اس حسن سلوک کے پیچھے آج وہ مقصد سمجھ آ گیا تھا۔ تو محب اجلال ملک، تم نے یہ سب میری جائیداد کے لیے کیا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا شخص نکلے۔ اس ظالم کے ساتھ بتایا ہر لمحہ جیسے آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کا نکاح کے بعد اپنی بیوی کہنا، اس کا ہاسپٹل میں ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سونا، اس کا گرنے سے پہلے ہی باہوں میں بھر لینا، اس کا ہر وقت محبت لٹاتے رہنا، اس ستمگر کا بن کہے تکلیف کو سمجھ جانا، اس کو یونی میں داخلہ دلوانا، اس سے شاپنگ کروانے خود لے کر جانا، اس کا تحفظ دینا، غرض کے ہر چیز، ہر لمحہ، ہر پل، ہر احساس، ہر محبت بھرا جملہ سب اسے دھوکہ و جھوٹ و فریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل دھندلی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود چشمہ اتار کر آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے پھر ایک بار وہ پیپر پورا پڑھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ کمرے پر چھائی خاموشی کو سیل کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ آنکھیں مودے ہی پاس رکھے ٹیبل سے سیل اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ سو رہا۔ سر، آپ اچانک کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ایسے نہیں جا سکتے سر۔ کال پر اسے جو اطلاع دی گئی تھی، اسے سنتے ہی وہ تیزی سے بیڈ سے اترا، اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کی پین نوچ کر پھینکتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل دیا۔ نرس نے جب اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو روکنا چاہا، مگر اس نے پلٹ کر جواب دینے تک کی زحمت نہ کی۔ محب بھائی، آپ؟ وہ اچانک ملک مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سب ہکا بکا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ جازی اور باقی سب ابھی کچھ سمجھ پاتے اس سے قبل ہی وہ شیر کی طرح جازی پر جھپٹا تھا۔ اگلے ہی لمحے جازی کا گریبان محب کے ہاتھ میں تھا۔ میری بیوی کہاں ہے جازی؟ سرخ انگارے بھری آنکھوں اس کے وجود پر ٹکائے وہ چنگاڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ دیکھنے والوں کو لگا اگر جازی نے فوراً جواب نہ دیا تو وہ چیر پھاڑ دے گا اسے۔ محب اجلال ملک کو وہاں موجود کسی کی پرواہ نہ تھی۔ لاؤنج میں موجود سارے لوگ فوراً ہی اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے، جبکہ مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ تیزی سے جازی کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ محب، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اپنے بھائی کو۔ ملک مینشن مہمانوں سے بھرا تھا اور ایسے میں وہ کھڑا ہو کر اپنے بھائی کا گریبان پکڑے چنگاڑتے ہوئے اپنی بیوی کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ مبشرہ بیگم کا تو دماغ ہی ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ پلوشہ کی فیملی اور لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ ایک طرف یہ ٹینشن تو دوسری طرف محب کا نجمہ کو لے کر جنون جو انہیں شدید خوفزدہ کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ محب سے جازی کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس شیر کی پکڑ سے آزاد کرانا ممکن نہ تھا۔ پلوشہ وہیں کھڑی پتھر کی مورت بنے محب کو تک رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر۔ جازی، میرے صبر کو آزمانے کی غلطی نہ کرو۔ بتاؤ کہاں چھپایا ہے نجمہ کو؟ وہ اس کا کالر اپنی پوری طاقت سے جھنجھوڑتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ محب، کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ تو ہوش کرو۔ نجمہ میرے سامنے عروسہ کے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی تھی۔ جازی بھلا کیوں اسے چھپانے لگا؟ پورا لاؤنج میں گہما گرمی تھی۔
सब तमाशाई हक्का बक्का होकर ये मंजर देख रहे थे। मोहतरमा रुक़िया अपनी फैमिली का यूं तमाशा बनते देख मुहिब से चीखते हुए बोली, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची, मेरे गार्ड्स पर हमला किया गया है और मुझे यकीन है ये बेवकूफ़ी सिर्फ यही कर सकता है। वो अपनी दादी की जानिब देख धारते हुए बताने लगा, जिसे सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स उलझ कर रह गया था। मलिक मेंशन के किसी मेंबर को यकीन नहीं था कि जाजी इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है, और क्यों कर होता, कौन जंगल में रहकर शेर से बैर ले सकता है। ये क्या बोले रहे हो आप? ये जुमले सुनते ही जाजी शदीद शौक में मुब्तला हुआ। वो भला क्यों नजमा को छुपाने लगा, जबकि इसका प्लान तो इसे हमेशा के लिए मुहिब से आज़ादी दिलवाने का था। ज़्यादा मासूम मत बनो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, मगर अभी भी वक्त दे रहा हूँ, बता दो कहाँ छिपाया है इसे और क्यों। वो तो जैसे जान लेने के दर पर आ गया था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाजी अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, मुहिब इसे छोड़ दो, क्यों तमाशा बना रहे हो। अब तो मलिक मेंशन की ख़वातीन ने रोना शुरू कर दिया था। मुबशरा बेगम रोहानसी लहजे में हलक के बल चीख कर बोलते हुए इसके हाथ से जाजी को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सोबिया पहले तो छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर आहिस्ता से दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगी। जाजी की यही सज़ा थी उसकी नज़र में। जाजी मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नजमा कहाँ है। नजमा का अचानक क्यों अपनी वालिदा समेत गायब हो जाना कोई खेल नहीं था। इसकी बीवी को गायब करना ऐसा ही था जैसे इस शेर से ऐलान जंग करना, और इतनी जुर्रत कौन कर सकता था सिवाय इसके अपने जज्बाती व बेवकूफ़ भाई के। वो वाकिफ़ था जाजी के जज्बात से जो वो नजमा के लिए रखता करता था। इसके घर से इसकी बीवी को गायब किया गया था, इसके गार्ड्स पर हमला करवाया गया था। ये काम इसके नज़दीक सिवाय जाजी के कोई नहीं कर सकता था, किसी में जुर्रत ही नहीं थी। चाहे तो 1000 बार पूछ ले, मेरा जवाब यही होगा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जाजी इस बार झुंझलाते हुए चीख कर जवाब दे हुआ, मगर अभी जुमला मुकम्मिल हुए लम्हा भी ना गुजरा था कि इसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मुहिब ने पूरी जान के साथ रसीद किया। अगले इला में वो सोफे पर गिरा। सब मुहिब को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसके सर पर तो जैसे जुनून सवार था। मुहिब प्लीज़ रुक जाओ, खुदा का वास्ता है, क्यों इस वहशिया की बेटी के लिए अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो। वो खुद भाग गई होगी। मुबशरा बेगम बेहवासी के आलम में जाजी के आगे आकर मुहिब को मज़ीद इसे मानने से रोकने की सही करते हुए रोते हुए बोली, हाँ मुहिब, हो सकता है वो खुद चली गई हो। मोहतरमा रुक़िया भी तेज़ी से तायद में बोल रही थी। इसका हाथ पकड़कर जाजी से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। मुहिब बस करो, अजलाल मलिक अभी घर में दाखिल हुए थे। जब इन्होंने लाउंज में हुजूम लगा देखा, वो ज़ोर से अपने रोबदार अंदाज में दहाड़े, 24 घंटे दे रहा हूँ, मेरी नज मुझे वापस मेरे घर में चाहिए, वरना। वो धमकियाँ में इस लहजे में जाजी को कहकर लंबे कदम बढ़ता बाहर जाने लगा। इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी शख्स की परवाह न थी। इसके जाते ही जाजी तेज़ी से आनन फानन सोबिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। जाजी और मुहिब तो चले गए थे, मगर जो राज इनकी लड़ाई में खुला था वो अजलाल मलिक और मुबशरा बेगम को महरोज़ मलिक की फैमिली के सामने निगाह शर्मिंदगी से झुकाने पर मजबूर कर गया था। ये सब क्या है अजलाल साहब? मुहिब पहले से शादीशुदा है, इतना बड़ा धोखा। महरोज़ मलिक बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अजलाल मलिक से गुस्सीली आवाज़ में जवाब तलब किया, ऐसा नहीं है भाई साहब जैसा आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ अंदर चलें, बैठकर हम तफसील से बताते हैं कि मामला क्या है। मुबशरा बेगम तेज़ी से बात बनाने की सही करने लगी। मुहिब ने पूरी तरह फंसा कर चला गया था। इनके पास हकीकत बताने के अलावा कोई रास्ता न था। देखिए, नजमा से शादी सिर्फ इसके हिस्से की जायदाद की खातिर की है हमने। बहू या बीवी होने का रुतबा नहीं है इसके पास, और ना कभी होगा। ये रुतबा सिर्फ पलवशा का है। बहुत जल्द मुहिब सारी जायदाद अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेगा। फिर वो नजमा को हमेशा के लिए यहाँ मलिक मेंशन में छोड़कर पलवशा के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। आप खुद भी जानते हैं, सब मुहिब के हाथ हवाले हैं, और शादी के बाद तो जो शोहर का है वही बीवी का है। यकीन जाने पलवशा राज करेगी। मुबशरा बेगम महरोज़ मलिक और इनकी जोजा से अकेले में बात कर रही थी। मगर अभी जो हमने देखा, इससे तो नहीं लगता कि मुहिब इसे छोड़ने का इरादा रखता है।
महरोज मलिक तेजी से बिफर कर बोले, ऐसा कुछ नहीं है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अचानक गायब हो गई तो कोई भी सटपटा जाएगा। जाजी बहुत नरम दिल है, नजमा को छोटी बहन समझता है अपनी, इसीलिए हो सकता है इसने ये बेवकूफ़ी की हो। मगर महरोज साहब, आप फिक्र ना करें, इन सब से पलवशा के स्टेटस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया के सामने मिसेस मोहिब अजलाल मलिक पलवशा ही होगी। अजलाल मलिक निहायत शाहाना अंदाज में बैठकर सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ते हुए इन्हें एतमाद में लेने लगे। और जो बाहर लोगों ने सुना, मिसेस महरोज मलिक तेजी से एहतजाजन गोया हुई, लोगों को खामोश करवाना हमें अच्छे से आता है, इसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखें। अजलाल मलिक खबासत से मुस्कुराते हुए मुतमईन अंदाज में गोया हुए। महरोज मलिक साहब खुद भी एक बिजनेसमैन थे और वाकिफ थे। मोहिब अजलाल मलिक जैसा लड़का वो चिराग लेकर भी ढूंढे तो ना मिले। सिक्का चलता था इसका ज़माने में। वो कोई आम लड़का नहीं था, पाकिस्तान का टॉप बिजनेसमैन था। इसे तो और भी अच्छे रिश्ते यूं ही मिल जाते, बल्कि लोग अपनी बेटी दूसरी बीवी के तौर पर भी बखुशी राजी होकर दे देते। इसके पास बेहिसाब दौलत थी, कौन इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराने की नामखोली कर सकता था। वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन देख रहे थे। इन्हें इस शादी से अब कोई एतराज़ न था। पलवशा रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। इसे अभी तक एतबार करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि मुहिब ने इसे धोखा दिया। वो इतना संगदिल कैसे हो सकता है, कैसे इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर बीच मझधार में छोड़ देता है। ऐसा सलूक कोई दुश्मन के साथ नहीं करता जैसे इस जालिम ने अपनी मोहब्बत के साथ किया था। वो फूट फूट कर औंधे मुंह बेड पर लेट कर रोए चली जा रही थी। इसे अब समझ आ रहा था मोहिब क्यों आग बबूला हो जाता था। नजमा की शादी का टॉपिक सुनते ही इसे नजमा का सूप बना कर लाना और इसे ना पिलाने देना याद आया। फिर इसका मोहिब के साथ हॉस्पिटल में रुकना। कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, सब कुछ मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आया। मुझे कैसे नज़र नहीं आया? कैसे मैं मोहिब की मोहब्बत में अंधी बनी रही? कैसे? वो बेड पर अपना हाथ जोर जोर से पटकते हुए खुद ही पर गुस्सा होते हुए पूछने लगी, तुमने किया है ना? अब सोबिया की क्लास लगनी स्टार्ट हो गई थी। अगर मोहिब पागल हो रहा था तो जाजी का हाल भी ज़्यादा जुदा ना था। बस फ़र्क इतना था कि मोहिब किसी की परवाह किए बगैर सबके सामने पूछने की हिम्मत रखता था और जाजी तन्हा कमरे में। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोबिया मासूमियत में अपने चेहरे पर तारीकी हाथ छिड़वाने की कोशिश करने लगी। सोबिया, गेम खेलने की कोशिश मत करो मेरे साथ। सच सच बताओ, कहाँ छुपाया है तुमने नजमा को? जाजी बेसब्रा हुआ जा रहा था जानने के लिए। इसकी बेसब्री व गुस्से भरी नजरें मुकम्मल इग्नोर कर वो निहायत झंझलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ख्वाह है अपने भाई का गुस्सा मुझ पर मत उतारा करो। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने अपने वालिद को शामिल किया है इन सब में। वो इतने पावरफुल बिजनेसमैन है कि ये काम बआसानी करवा सकते हैं। मगर मैं बता दूँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी बात पर खासा जोर देते हुए बोली। आग से खेल रही हो तुम, क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मोहिब भाई आज नहीं तो कल नजमा तक पहुंच जाएंगे और तुम तक भी। इसीलिए अच्छा है मुझे बता दो, बल्कि तुम्हें एतमाद में लेना था पहले मुझे। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने से पहले वो बरहमी से गोया हुआ, मगर सोबिया पर इसकी किसी बात का कोई असर ना था। वो मासूमाना चेहरा बनाए तहम्मुल से इसकी बात सुनने लगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रहे हो? वो निहायत झुंझलाहट के साथ सवाल करने लगे। सोबिया, नाटक बंद करो अपना। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे अलावा नजमा का कोई इतना बड़ा हमदर्द मददगार नहीं हो सकता कि शेर के मुंह में हाथ डाले। इसे 100% यकीन था ये काम सोबिया का है, मगर वो लड़की रिटाई की इंतहा पर मालूम हुई इसे, जो किसी सूरत अपना कारनामा कबूल करने के लिए तैयार न थी। जाजी, अब बस करो यार, तुम्हारा नजमा से क्या मतलब? तुम तो ऐसे जुनूनी होए जा रहे हो जैसे तुम्हारा भी कोई वास्ता था इससे। सोबिया के गुस्से से कहते ही वो सटपटा गया। वो कभी नहीं चाहता था कि सोबिया को इसकी नीयत का इल्म हो। यार तुम गलत समझ रही हो, मैं तो मोहिब भाई की वजह से बोल रहा हूँ। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर इन्हें ज़रा भी भयानक लगी
کہ نجمہ کے غائب ہونے پہ تمہارا ہاتھ ہے وہ گرگٹ کی تیزی سے رنگ بدل گیا تھا، مقابل پر ایسے ظاہر کرنا لگا جیسے اس کی فکر میں گھلے جا رہا ہوں۔ اوف جازم، کتنی بار کہوں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اب تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو، سو پلیز، وہ جھنجلا کر کہتی ہوئی اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ اگر صوبیہ نہیں تو پھر کون؟ جازی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ باہر جاتے جاتے اچانک مڑی اور جازی کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ زیر لب مسکرائی تھی۔ اسے کہتے ہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تم نے مجھے بے وقوف سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی۔ جازی نے جس وقت اسے اپنا پلان بتایا تھا، صوبیہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا جازی اسے دکھا رہا ہے، کیونکہ محب کے پاس کون سی ساری جائیداد تھی جسے حاصل کر کے وہ ہر چیز پر قابض ہو جاتا۔ جائیداد کا بڑا حصہ تو نجمہ کی ملکیت میں تھا، جس کا جازی کے بتائے پلان میں کوئی دور دور تک ذکر نہ تھا۔ یقیناً محب کے قتل کے پیچھے اس کا مقصد صرف جائیداد کا حصول نہیں تھا، اس کا مقصد اس کی بیوہ حاصل کرنا بھی تھا، اور وہ لڑکی بھلا کیوں اپنا بسا بسایا گھر تباہ ہونے دے۔ جازی کی طلاق کی دھمکی جہاں اسے خوفزدہ کر گئی تھی، وہیں ذہنی طور پر الرٹ بھی، کیونکہ اگر سب کچھ صرف اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کر رہا تھا تو پھر طلاق کی دھمکی کا کیا مطلب؟ ابھی صرف اسے شک تھا اس معاملے میں، یہ شک یقین میں تب بدلا جب اس نے جازی کو کنکھیوں سے نجمہ کو ہاسپٹل میں تکتے ہوئے دیکھا۔ جتنی نرمی و فکر وہ نجمہ کے لیے رکھتا تھا، وہ صوبیہ کو غیر معمولی معلوم ہوئی۔ ماضی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہاسپٹل سے واپسی پر گاڑی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ جازی سیل پر لگا ہوا تھا جبکہ ڈرائیور کار کا بونٹ کھولے گاڑی کی خرابی کا جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گزر چکے تھے۔ وہ تھک کر اپنا سیل وہیں سیٹ پر چھوڑ کر گاڑی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا۔ صوبیہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے سیل اٹھایا اور سیل میں موجود فائلز دیکھنے لگی۔ اسے کچھ خاص نہیں مل رہا تھا، ساتھ ساتھ آنکھوں کے کنارے باہر کی جانب بھی لگے تھے کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ جب کچھ نہ ملا تو گیلری اوپن کی۔ اس میں ادب فائلز کے نام سے ایک فولڈر تھا۔ صوبیہ تو تجسس ہوا۔ اس نے تیزی سے کلک کیا۔ اگلے ہی پل اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ پورا کا پورا فولڈر نجمہ کی تصویر سے بھرا ہوا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی تصویر اس کے پاکستان آنے کے بعد کی نہ تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ کیلیفورنیا کی تصویریں تھیں۔ بہت سی تصویریں ایڈٹ تھی، جن میں ایک طرف وہ اور دوسری طرف جازی کی تصویر تھی۔ جب جازی کیلیفورنیا میں تھا تو فارغ اوقات میں اپنی تصویر کو نجمہ کی چپ کر لی گئی تصاویر کے ساتھ ملا کر ایڈٹ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان تصاویر میں آئی لو یو، یو آر مائی لائف، مائی ہارٹ بیٹ جیسے جملے لکھے تھے، جنہیں دیکھتے ہی اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یا میرے خدا، اس نے شوق کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مچل رہے تھے، مگر اسے فیصلہ کرنا تھا، وہ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جازی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور چاہت یہی تھی کہ آخری بھی وہی ہو، اور اسی چاہت نے اسے ہمت و حوصلہ دیا۔ اس نے خود پر ضبط کیا کہ رونا دھونا نہیں بچائے گی کمزور عورتوں کی طرح، نہ ہی اس ہرجائی سے محبت کی بھیک مانگے گی، بلکہ بہت جلد اس شاخ کو کاٹ دے گی جس پر الو بیٹھے۔ اس نے تیزی سے سیل بند کر کے واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ اتنے میں جازی کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کا گیٹ کھولا اور وہ صوبیہ کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جازی نے صوبیہ کی آنکھیں کو لال ہوتا محسوس کر دیکھا تھا، مگر زیادہ دھیان نہ دیا۔ 3 دن گزر چکے ہیں مگر نجمہ کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا؟ وہ تھک ہار کر اپنے گھر آیا کہ شاید گھر سے کوئی سراغ ملے۔ نجمہ اور محترمہ عروسہ کا پورا کمرہ چھان مارا، کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تم میں سے کسی نے اگر کچھ دیکھا یا سنا ہو تو ابھی وقت ہے، مجھے بتا دو، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں گا۔
ملک مینشن کے سارے ملازمین کو ایک صف میں کھڑا کر کے وہ اپنے روبدار انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ ماسٹر، ایک ملازمہ سہمے سہمے لہجے میں بولی۔ محب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں نے میڈم کو آخری بار آپ کے روم میں جاتا دیکھا تھا اور کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ اس نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکائے کھڑے رہے۔ محب نے گھر کے سارے ملازمین کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کریں۔ اس کے آنے سے قبل روزانہ کی طرح ملازمین صفائی کر کے جا چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر شوکیس کے برابر والی ٹیبل پر پڑی جہاں ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب آیا، فائل اٹھا کر کھولی۔ بس فائل کا کھلنا تھا کہ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو کمرہ حسب معمول صاف ستھرا نظر آیا۔ اس کے آنے سے قبل روزانہ کی طرح ملازمین صفائی کر چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر شوکیس کے برابر والی ٹیبل پر پڑی جہاں ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب آیا، فائل اٹھا کر کھولی۔ بس فائل کھولنا تھا کہ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ایک زوردار تماچا مار گئی ہو۔ اس تماچے کی تکلیف وضعیت محب کے پورے جسم نے محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی ایسے ہی نہیں گئی تھی، وہ تو محب اجلال ملک کو شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں پچھتانے کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفرڈ ڈاکومنٹس پر اپنے دستخط کر گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، اس لڑکی کو علم ہو چکا تھا کہ نکاح کس مقصد کے تحت معرض وجود میں آیا تھا۔ نج اس کی آنکھیں کے آگے شرارے میں ملبوس اپنی دلہن گھومنے لگی۔ وہ پہلی رات جب اسے زبردستی کمرے میں کندھے پر ڈال کر لایا تھا، جب وہ سوال کر رہی تھی اور وہ جواب دینے سے قاصر تھا، آج وہ کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ کاش ایک بار پوچھ لیتی، صرف ایک بار، کہ اب اس جائیداد کی خواہش باقی بچی بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صاف کہتا، نہیں، کیا کرتا اس مال و دولت کا، جو سکون و خوشی میسر نہیں کر سکتے اسے۔ مگر اس ظالم نے پوچھا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنی پوری جائیداد اسے بھیک میں دے دے گی؟ شاید بھیک میں نہ دے، جان چھڑوانے کے لیے دے ہو، مگر اسے تو بھیک ہی معلوم ہوئی۔ آج وہ لمحے شدت سے یاد آئے جب وہ دشمن جاں پیدا ہوئی تھی۔ وہ عبد الرحمن کی بیٹی تھی، اس شخص کی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اگر وہ خود نہ مرتا تو یقیناً محب اسے اپنی خالہ کا ریپ کرنے کے جرم میں اپنے ہاتھ سے مار دیتا۔ اس حسین گڑیا سے نفرت کا سبب صرف اس کا باپ تھا۔ عبد الرحمن کے اچانک مرنے پر اجلال ملک، مبشرہ بیگم اور وہ بہت خوش تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ مٹھائیاں بانٹے پورے شہر میں۔ بیٹا، آج سے یہ ساری جائیداد تمہاری اور تمہارے بھائی کی ہے، اس میں اب اور کوئی حصے دار نہیں۔ اجلال ملک 3 دن دنیا کے سامنے سوگ منانے کے بعد بخوشی فخر سے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا جائیداد کے معاملات سمجھنے کے لیے۔ اس کے ذہن میں یہی بٹھایا گیا کہ سب اس کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا ہے، اب اس میں کوئی حصے دار نہیں۔ وہ شہزادہ ہے، عبد الغفور ملک کی جائیداد کے۔ مبشرہ بیگم بھی بہت خوش تھی، ساری جائیداد اب صرف ان کے بیٹوں کی تھی۔ مگر اس خوشی میں بھنگ تب پڑا جب عبد الرحمن کا وکیل گھر آیا۔ سلمان صاحب نے عبد الرحمن کی اپنی موت سے 1 رات پہلے کی ہوئی وصیت انہیں پڑھ کر سنائی، جس میں ان کے کلائنٹ نے اپنی ساری جائیداد اپنی ہونے والی اولاد کے نام کر دی تھی، جو اس وقت ان کی بیوہ کو ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور جیسے ہی ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اسے ٹرانسفر ہو جائے گی، مگر جب تک وہ 19 سال کی نہیں ہو جاتی نہ وہ جائیداد بیچ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کے نام ٹرانسفر کر سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی اجلال ملک بپھر اٹھے تھے۔ وہ ویشیا اور اس کی اولاد ہم ملک کے خون کی برابری کرے گی؟ کون جانے شادی کی بھی ہے یا نہیں؟ حرام کی اولاد ہے، میں نہیں مانتا اس وصیت کو۔ وہ تو وصیت ماننے سے ہی انکار کر چکے تھے، مگر ان کے انکار سے کیا ہوتا، جائیداد کی حصے داری ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن ایک ذہین مرد تھا، اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اولاد کو مالی طور پر مستحکم کیا تاکہ وہ رہے یا نہ رہے، اس کی اولاد بیوی عزت کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکی۔
اجلال ملک ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ ان کا چھوٹا بھائی ان سے 2 قدم آگے نکلا تھا۔ جو بات والدین ذہن میں بچھائیں وہ بھی کچی عمر میں، وہ بات بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، پھر وہ اس بات کو صحیح غلط کے ترازو میں نہیں تولتا۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ ساری جائیداد اس کی اور اس کے چھوٹے بھائی کی ہے، ملک برادری کے شہزادوں کی، اس کے اصل خون کی، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ وہ دشمن کیوں کر نہ ہوتی، وہ حصے دار بنی تھی، جائیداد کی حصے دار، ہر چیز کی حصے دار، جس پر محب اجلال ملک کے نزدیک صرف اس کا اور اس کے بھائی کا حق تھا۔ وہ انسان کے بھیس میں ایک درندہ صفت مرد کی بیٹی تھی، اوپر سے ماں وحشیہ، ایک ناچنے گانے والی کی اولاد۔ وہ تو برابری کے قابل بھی نہ تھی اس کی نظر میں، جبکہ قسمت نے اسے حصے داری میں زیادتی نصیب کر دی تھی۔ وہ جلتا تھا اس سے، اس کے نصیب سے۔ جب اسے دیکھتا اپنی خالہ کے ساتھ ہوا حادثہ یاد آنے لگتا، جس کے سبب کدورت و نفرت اور بڑھتی۔ حالت تو یہ تھی کہ اسے خود کو چھونے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ گندا خون تھی وہ اس کی نظر میں۔ یہ نکاح صرف اس لڑکی کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس نے، مگر کچھ وعدے نے مارا اور کچھ ظالم حسینہ نے پہلے ہی رات میں چاروں شانے چت کر دیا تھا اسے۔ وہ نہیں جانتی اس کے وجود کی مہک کی طلب اسے آفس سے کھینچ کر گھر لے آتی تھی، اسے پہلے ہی رات کے بعد اعتراف کرنے پر مجبور کر گئی تھی کہ جتنا سوچا تھا مقابل اتنی بری نہیں ہے۔ وقت و حالات ایسے پلٹیں گے، یہ کب سوچا تھا اس نے کہ ساری جائیداد وہ بغیر کچھ کہے، بغیر لڑے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی احتجاج کے آج خود ہی نام کر جائے گی۔ وہ صرف اس لڑکی کا ایک دستخط نہیں تھا، وہ تو محب کی پوری زندگی کا حاصل تھا۔ مگر کیوں آج پوری زندگی کا حاصل بیکار و عبث و بے معنی معلوم ہو رہا تھا؟ وہ کیا کرتا اتنی جائیداد کا جس میں اسے اس حسین دلربا کی مہک نہیں آتی؟ حال تو یہ تھا اب کہ اس حاصل کو پا کر وہ اور زیادہ رنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کب سوچا تھا کہ دشمنی ایک دن اس موڑ پر پہنچے گی کہ اپنے جانی دشمن سے ہی محبت ہو جائے گی۔ دل اتنا پہلے کبھی نہ تڑپا جتنا اس لمحے ایک دستخط کو دیکھ کر تڑپا۔ وہ لڑکی تو منہ پر مار گئی ساری جائیداد، گویا کہہ گئی، جاؤ محب اجلال ملک، نجمہ بنت عبد الرحمن ملک نے تمہیں اپنی ساری جائیداد بھیک میں دی۔ ماضی: صوبیہ بھابی آپ اندر ہیں کیا؟ نجمہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھے صوبیہ کے کمرے میں آئی۔ نج، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ چاہے کتنے ہی صاف کر لے آنکھوں سے آنسو آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ آخر دل ٹوٹا تھا اس کا، وہ بھی دوسری بار۔ پہلے زارون نے بے دردی سے توڑا اور اب محب کے دھوکے نے تم اس ننھے دل کو کرچی کرچی ہی کر ڈالا تھا۔ صوبیہ اسے روتا دیکھ کر فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی، بھابی محب دھوکہ دے رہا ہے مجھے، اس نے جائیداد کے لیے شادی کی ہے مجھ سے۔ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنانے لگی، جس سے صوبیہ پہلے ہی واقف تھی۔ نج، میں جانتی تھی۔ اس کے شرمندگی سے کہتے ہی نجمہ شوق کے مارے سینے سے ہٹ کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ آپ جانتی تھی پھر بھی مجھے اس کے قریب دھکیلتی رہی، یہ ہے آپ کی دوستی؟ میں نے آپ کو اپنا دوست مانا تھا، آپ نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے وجود سے دور ہٹتے ہوئے غم غصے کی ملی جلی کیفیت سے دو چار حال میں بولی تھی، ہاں، کیونکہ میں تمہاری شادی بچانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً ہی دفاع میں اپنا موقف بیان کرنے لگی، کون سی شادی؟ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گویا ہوئی، مانا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میری نیت اچھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید محب بھائی کو تم سے محبت ہو جائے اور وہ اپنی دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیں۔ یقین جانو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ اچھے کی خواہش رکھی۔ محب اجلال ملک اور مجھ سے محبت، یہ کہتی وہ خوب زور زور سے ہنسنے لگی۔ ایک دو ثانیے کے بعد ہی وہ ہنسی رونے میں بدلی۔ وہ زمین پر گر کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ صوبیہ سے شکوہ کیسے کرے، وہ خود بھی تم دھوکہ کھا چکی تھی۔ محب من گرفتار ہو چکی تھی، دل ہی دل اسے دھوکے کے باز سے اعتراف محبت کر چکی تھی۔ اس دھوکے باز سے اعتراف محبت کر چکی تھی۔ نج، سوری، سب میری غلطی ہے، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ صوبیہ تو خود دکھی دل تھی،
धोखा तो इसे भी दिया जा रहा था। वो बेचारी तुम खुद टूट चुकी थी। यही सबब था कि नजमा के दर्द को समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। पता है, मैं कभी कभार सोचा करती कोई अपने ही बच्चे को कैसे मरवा सकता है। आज जब हकीकत मुझ पर आशना हुई तो समझ आया कि क्योंकि वो मेरी औलाद को दुनिया में आने देता, इसका मकसद मुझसे जायदाद हासिल करना है। अगर मेरी औलाद दुनिया में आ जाती तो तेरा मेरा थोड़ी होता, सब इसके आने वाली नन्हे मेहमान का होता, यानी हमारा। और वो जल्लाद हमारा नहीं चाहता। वो खुद गर्ज जल्लाद हर चीज़ पर सिर्फ अपना कब्जा चाहता है। काश आप मुझे पहले बता देती तो मैं अपने बच्चे को इस जल्लाद से बचाने की कोशिश करती। मैं तो इसी खुश फहमी में मारी गई कि वो इस बच्चे का बाप है, वो हिफाजत करेगा। मैं वाकिफ बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि वो इंसान इतना सफाकियत भरा निकलेगा। बल्कि वो क्या, इस खानदान का तो हर शख्स ही एक जैसा है। इंसान की शक्ल में भेड़िया हैं ये लोग। वो शर्मिंदा थी और वो शर्मिंदगी इसके चेहरे पर अया भी थी। भाभी, मुझे इन भेड़ियों से बचा ले प्लीज़। नजमा को अचानक ही खुद से मुहल्लिक नन्ही जान का ख्याल सताया। इसके नज़दीक अगर मुहिब ने पहली वाली को मार दिया था तो यकीनन वो इल्म होने पर दूसरे को भी ज़रूर मारने की कोशिश करेगा। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। जब तक तुम्हारे पास जायदाद का बड़ा हिस्सा है, मुहिब भाई तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। मुकाबिल गंभीर लहजे में बोली, नहीं चाहिए मुझे ये जायदाद, मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगी। मेरी औलाद से बढ़कर नहीं है ये। वो जज्बाती होकर तेजी से बोली, न जज्बाती फैसला मत करो। वो इसे देख समझाने वाले अंदाज में इसके पास नीचे बैठते हुए गोया हुई। जज्बाती फैसला नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की जान प्यारी है। वो जायदाद के लिए कर रहा है ना ये सब, मैं अपनी औलाद का सदका समझ कर दे दूंगी इसे। प्लीज़ मेरी मदद कर दे भाभी। यहाँ से निकलने में वो इल्तिजाया अंदाज में रोते हुए बोल रही थी। तुम प्रेग्नेंट हो? सोबिया इसकी बात सुनकर हैरत से पूछने लगी। जी, तभी तो मैं आपसे मदद मांग रही हूँ ना जी। आसान नहीं है। मोहिब भाई बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह हैं। इनकी बीवी को गायब करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। वो तेजी से खौफजदा होकर कहने लगी, भाभी कोई तो हल होगा। वो पुरुमीद लहजे में, अच्छा मैं सोचती हूँ। तुम रोना बंद करो पहले और उठो, ऊपर बैठो। वो इसे उठाकर पास रखे सोफे पर बिठाने लगी। मुझे डैड से बात करनी चाहिए इस मामले में। अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। अगर नजमा जाजी की नज़र के सामने से हट जाएगी तो उम्मीद है कि वो अपना घटिया मंसूबा तर्क कर दे। मुझे नजमा को कहीं ऐसी जगह छिपाना है कि दोनों भाई इसे कभी ना ढूंढ सकें। इस तरह नजमा और इसका बच्चा भी सेफ रहेंगे। और मेरी शादी भी। काफ़ी देर बैठकर सोचती रही। नज, अगर मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर देती हूँ और कल को तुम खुद वापस लौट आई जायदाद में अपने बच्चे का हिस्सा लेने, तो क्योंकि सारी जायदाद वही भाई के नाम होने के बाद भी तुम्हारा बच्चा इनका वारिस है। अगर इनकी दूसरी शादी से औलाद होती है तो भी तुम्हारा बच्चा जायदाद में हिस्सा पाएगा। कल को तुम्हारा जहन बदल जाए। और सोबिया ने जहन में आने वाला खदशा फौरन ही इस पर जाहिर किया। दरअसल वो तो पक्का कर रही थी कि नजमा वापस कभी लौटने का इरादा तो नहीं रखती। वो अभी बोल ही रही थी कि मुकाबिल ने तेजी से बात काटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस जहन्नुम में। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए मोहिब अजलाल मलिक से। मैंने तो सोच लिया है कि अपने बच्चे से यही कहूँगी कि इसका बाप मर चुका है, इसीलिए आप फिक्र ना करें। और अगर बिलफरज मोहिब मुझे ढूंढ भी लेता है तो भी मैं इन सब में कहीं आपका नाम नहीं आने दूंगी। इसका जवाब सुनकर सोबिया काफ़ी हद तक मुतमईन हुई थी। ठीक है, मैं डैड से बात करती हूँ। सोबिया ने अपने वालिद को कॉल पर दोनों भाइयों के सारे मामलात से आगाह किया। डैड, मैं जाजी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे यकीन है अगर नजमा इसके सामने से हट जाए तो मेरा घर बच सकता है। इसीलिए प्लीज़ ज़रा जल्दी करें अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए। सोबिया के वालिद मोहिब से दुश्मनी मोड़ लेने के लिए तैयार थे, ये जानते हुए भी कि ये अमल बाद में जान पर आ सकता है। मोहिब अजलाल मलिक कोई आम शख्स नहीं और ना ही इसकी दुश्मनी कोई आम होगी, मगर अपनी बेटी की खातिर इन्हें तो ये रेस्ट लेना ही था। वो अपने बेड पर बैठी सदमे से दो चार हालत में अपने बेड की चादर को तक रही थी। इस हरजाई का दिया धोखा पूरी तरह तोड़ गया था इसे।
हेलो। अचानक खामोशी कमरे में सेल की रिंगटोन गूंजी थी, जिस पर इसने पास रखे तकिए पर से अपना सेल उठाया। सेल पर आने वाला नंबर नया था, इसलिए 2-3 सानियों तक सोचती रही कि उठाए या नहीं। फिर फैसला किया कि रिसीव करेगी। हेलो नज, मैं सोबिया। दूसरी जानिब से फौरी अपना तारफ करवाया गया। ओ भाभी, आप, ये नया नंबर है आपका? हाँ, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। अभी के अभी हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी वालिदा के साथ मलिक मेंशन से निकलो, और हाँ, अपने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स भी ले आना। इसके कहते ही नजमा ने तेजी से कहा, ओके भाभी, मगर आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में मिलूंगी तुम्हें, इसने तेजी से कहकर मजीद कोई बात किए बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपने डॉक्यूमेंट्स पर्स में रखते वक्त इसके जहन में अचानक ख्याल आया कि मोहिब ने कभी इसका पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं छीने। क्या इसे कभी ये डर नहीं लाख हुआ कि इसकी सोने की चिड़िया उड़ भी सकती है? ये बात इसे उलझन में डाल रही थी, मगर इसके पास अभी वक्त न था इन सब बातों को सोचने का। वो इस ख्याल को झटकते हुए उठी और अपनी वालिदा के कमरे में जा पहुंची। नजमा इन्हें पहले ही जायदाद का मामला और अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक आगाह कर चुकी थी। बेटा, अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम वाकई सब कुछ उस मुहिब को यूं ही दे जाओगी? मैं तो कहीं कहती हूँ, एक बार फिर सोच लो। हम पुलिस के पास जा सकते हैं। तुम्हारा हक है इस जायदाद पर जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया है। ये जालिम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम ले लेंगे तुम्हारे हिस्से की सारी जायदाद और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे इन जालिमों से। मोहतरमा रूसा इसके फैसले से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं थी। दौलत व मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो मोहब्बत कर बैठी थी उस लालची व माल व दौलत के हर्ज से। वो दिल जली थी। इसे इस दौलत की खातिर 2 आदमियों ने धोखा दिया था, दोनों ही वो जिन्हें इसने टूट कर चाहा था। मगर दोनों को वो कहाँ प्यारी थी। इन्हें तो इश्क था माल व दौलत से। जारून ने इसे अमीर बनने के लिए छोड़ा और मोहिब ने इससे सिर्फ जायदाद हासिल करने के लिए शादी की। इसे अपना आप फजूल व बेमैनी लग रहा था। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, बस कहीं दूर चली जाना चाहती थी, इतनी दूर कि मोहिब इसे कभी ढूंढ ना सके। इसे माल व दौलत से कोई लगाव ना था, बल्कि अब तो नफरत सी होने लगी थी। नहीं मॉम, इस जल्लाद ने इस जायदाद के लिए मुझसे शादी की थी। इसकी सारी मोहब्बत जो वो मुझ पर दिन रात निछावर करता था, सिर्फ इसी हासिल के लिए था। आपको पता है, जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो मेरे सीने में आग लगती है। मैं 1000 मौतें मरती हूँ, मगर मैं मरना नहीं चाहती। मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। मैं अपना हिस्सा लड़कर हासिल भी कर लूँ तो भी इसके निकाह में रहूँगी। हर चीज़ पर इसी का कब्जा होगा। क्या खबर फिर कौन सी चाल चले मेरे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए। मैं इससे नहीं लड़ना चाहती। मैं अब सिर्फ अपने बच्चे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे इस जल्लाद से बेपनाह नफरत है। इतनी इतनी नफरत के जायज़ हुआ अगर एक कत्ल, तो इसी का करूँ मैं अपने बच्चे का सदका समझकर इसे सब दे जाऊंगी ताकि वो जान छोड़ दे मेरी। इसने भरे भरे लहजे में जवाब दिया। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर जब दिल शदीद अजियत में हो तो आंसू कहाँ रुकते हैं, और यही हाल इसका था। आंसुओं पर इस दिल जली का बस नहीं चल रहा था। वो आखिरी बार मोहिब के कमरे में गई। ये लो मोहिब अजलाल मलिक, सब तुम्हारा सिवाय मेरे। इसने दस्तखत करने से कबल एक बार भी नहीं सोचा। साइन करने के बाद उदासी सी मुस्कुरा दी और तसव्वुर करने लगी कितना खुश होगा वो जब वो ये साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स देखेगा। यकीन इसके पांव खुशी से ज़मीन पर नहीं टिकेंगे। इसे यकीन था कि जायदाद हासिल होने जाने के बाद वो कभी इसे पीछे नहीं आएगा, यहाँ तक कि ये जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि जिंदा है या मर गए। पलवशा के साथ हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लेगा। दिल जलकर खाकसर होए जा रहा था, मगर वो मजीद इन अजियतों में नहीं रहना चाहती थी। वो आज़ादी की तालिब थी। वो क्यों अपना खून जलाए इस शख्स के लिए जिसके नज़दीक इसकी कोई अहमियत ही नहीं। एक बार इस हर जाए के कमरे को हसरत भरी निगाह से देखा। अचानक इसके जहन में वो सीन आया जब इसके सर में शदीद दर्द था और मोहिब ने इसका सर दबाया था। सब फरेब था। वो दिल जली अपने आंसू साफ करते हुए कुड़ने लगी। फिर वहाँ एक लम्हा भी ना रुकी, क्योंकि हर खूबसूरत याद फरेब की अलावा कुछ न थी इसके नज़र में। इनकी गाड़ी को रास्ते में ही कुछ गार्ड्स की वर्दी पहने लड़कों ने रोका था। ड्राइवर ने डरते हुए अपने सेल को जेब से निकालना चाहा, मगर वो निकाल पाता इससे कबल ही इन गार्ड्स में से एक ने आगे बढ़कर ड्राइवर की साइड का शीशा तोड़कर गन इसके सर पर लगाकर गिरबान से पकड़कर बाहर निकाला।
शीशा टूटने की आवाज़ पर गाड़ी में मौजूद नजमा और किसी वालिदा ने खुद को बचाने के नियत से अपना सर झुका लिया। वो दोनों इस अचानक हमले से बहुत डर गई थी। इस ड्राइवर को फौरन ही बेहोश की दवाई सुंघा दी गई, जिसके सबब अगले ही लम्हे वो रोड पर बेहोश पड़ा था। नज, डरो मत, बाहर निकलो जल्दी। ड्राइवर के बेहोश हो जाने के बाद सोबिया तेजी से गाड़ी के पास आकर नजमा के साइड का शीशा अपनी शहादत की उंगली से नॉक करते हुए बोली, भाभी, ड्राइवर अंकल को चोट आई है। नजमा गाड़ी से उतरकर ड्राइवर को बेहोश पड़ा देखकर फिक्रमंद लहजे में बोली, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी इन्हें। अभी ये पकड़ो। इसमें नजमा आंटी के सारे डॉक्यूमेंट्स से मेरे डैड तुम्हें तुर्की के शहर इस्तांबुल भिजवा रहे हैं। वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना। अपना सेल ऑफ कर दो और ये सिम तोड़ देना, या रखो भी तो कभी यूज़ मत करना, ओके। सोबिया काफ़ी घबराई हुई मालूम हो रही थी। जनवरी का महीना था, कराची में सर्दियों का राज था, मगर इसके बावजूद इसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपना घर बसा रखने के लिए इसे ये कदम तो उठाना ही था। इसने एक नीले रंग की फाइल नजमा की जानिब बढ़ाते हुए कहा, मगर इतनी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बन गए मॉम के? वो उलझ कर बोली, डियर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसे के जोर पर सब काम करवाए जा सकते हैं। फिक्र मत करो, यकीन जानो तुम्हें आगे जाकर कोई मसला नहीं होगा। वो मुतमईन अंदाज में कहकर इसे इत्मीनान में लेने लगे। नजमा ने फख्त अस्बात में सर हिलाया। मुहिब के गार्ड्स नजमा को अचानक ही याद आया, जिस पर वो डर कर इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा ना, तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करो, सारा इंतज़ाम करने के बाद ही तुम्हें बुलाया है। इन्हें भी बेहोश कर दिया गया है। जब तक इन्हें होश आएगा और मुहिब भाई से कांटेक्ट करेंगे, तब तक तो तुम बहुत दूर जा चुकी होगी। सोबिया बेटा, तुम्हारा एहसान है हम पर। मोहतरमा उरूसा एहसान बंद लहजे में सोबिया के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए गोया हुई, जिस पर वो मुस्कुराते हुए गले लग गई थी। चलो सोबिया, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अभी नजमा और सोबिया गले मिलकर अलविदा ले ही रहे थे कि पीछे से एक खूबरो नौजवान की भ्रमदार आवाज़ ने इन्हें अपनी जानिब मतवज्जे किया। नज, ये अदील भाई हैं, मेरे बड़े भाई। तुम पहले मिली होगी इनसे। सोबिया गले से हटकर उस लड़के का तारुफ नजमा से कराने लगी। हाँ, इसे याद था, वो सोबिया की शादी पर मिली थी अदील से, मगर सिर्फ रस्मी सलाम दुआ तक ही बात महदूद रही थी। जल्दी करो, वो रोबदार अंदाज में कहकर पलट कर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। नजमा और इसकी वालिदा को एक सफ़ेद रंग की कार में बिठाया गया, जबकि अदील ब्लैक रंग की पिजारो में बैठा। नजमा के पास पैसे नहीं है, बस थोड़ी बहुत सेविंग है भाई, इसे कोई मुश्किल ना आए वहाँ। इसीलिए जब इसे फ्लैट में छोड़ें तो मेरी तरफ से ये लिफाफा इसे तोहफे में दे दीजिएगा। मैं अभी दूंगी तो वो शायद कबूल ना करे। सोबिया ने लचकदार अंदाज में कहते हुए लिफाफा अदील की जानिब बढ़ाया था, जिसे इसने बगैर कुछ कहे लेकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर दिया। आंखों से गाड़ियां ओझल हो जाने तक वो वहाँ खड़ी रही। कहीं ना कहीं इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था, जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी। इसका ज़मीर झंझोड़ रहा था कि इसने अपना घर बचाने के लिए नजमा को गलत फैसले पर मदद की, ये जानते हुए भी कि वो लड़की अभी कम उम्र है। कम उम्री में अक्सर लोग जज्बाती फैसले करते हैं, जिसके सबब बाद में पछताना पड़ता है। अपना जायज़ हक वो जज्बाती रोक के सबब मुहिब के हवाले कर गई थी, जो कि किसी सूरत सही फैसला नहीं था। दोस्त होने के नाते इसे समझाना चाहिए था इसे कि इस तरह अपने हक ना छोड़े, मगर इसने ऐसा ना किया। मैम, आपको भी जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना है, एक गार्ड ने पीछे से सर झुकाकर मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा, जिस पर वो अजमात पर सर हिलाकर चलते हुए आगे की जानिब बढ़ गई। इसने काफ़ी दूर अपनी कार पार्क की थी। वहाँ से अपने प्लान के मुताबिक वो अपनी सहेली के घर चली गई, जिसका कहकर वो घर से निकली थी। कहाँ पहुँचे? वो अपनी सोचों में मगन था कि सेल रिंग हुआ। इसने कोट की जेब से सेल निकालकर स्क्रीन की जानिब देखा। कॉल इसके वालिद की थी। जैसे ही कॉल रिसीव करके सेल कान पर लगाया, दूसरी जानिब से फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार किया गया। बस एयरपोर्ट के रास्ते में है। ठीक है, जब पहुंच जाओ तो कॉल करना। ओके अब्बू जी, मगर मैं एक बात सोच रहा था।
वो गंभीर लहजे में अपनी ठोड़ी मसलते हुए गोया हुआ। क्या? वो तजस्सुस से। हम क्यों इतना जोखिम उठा रहे हैं? अगर बाद में जाजी को ये लड़की मिल गई तो, या ये खुद वापस आ गई तो फिर हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? सोबिया का घर तो फिर खतरे में आ जाएगा। अगर एक मर्द इस लड़की की खातिर अपने सगे भाई को मारने पर तुला है तो यकीनन वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा इसका। तो तुम क्या करना की सोच रहे हो? वो उलझ कर। यही कि दोनों माँ बेटी को मार देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोबिया को यही बताएंगे कि हमने इन माँ बेटी को इनके फ्लैट तक सही सलामत पहुंचा दिया है, जबकि मैं वहां पहुंचते ही इनका काम तमाम कर दूंगा। इसने खबासत से अपने दिमाग में चलने वाला खतरनाक मंसूबा बयान किया। जाजी ने शायद मोहब्बत करते वक्त ये कभी ना सोचा होगा कि एक दिन इसकी मोहब्बत ही इस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। देख लो, मोहिब अजलाल मलिक की बीवी है ये। कहीं बाद में कोई मुश्किल पेश ना आ जाए। वो इसे फैसले पर दूसरी बार नज़रसानी करने की दावत दे रहे थे। सोबिया ने बताया तो है कि मोहिब अजलाल मलिक ने सिर्फ इस लड़की से जायदाद के लिए शादी की थी और वो जायदाद ये इसे दे आई है। अब वो क्यों भला इसे ढूंढने का? अब अगर इसे कोई ढूंढेगा तो वो सिर्फ जाजी होगा, और मैं नहीं चाहता सोबिया के सर पर जिंदगी भर नजमा नाम की तलवार लटकी रहे। अदील के कहते ही इसके वालिद फैसले पर रजामंदी जाहिर करने लगे। अदील की निगाह अपने बराबर में सोती हुई लड़की पर टिक गई थी। कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। बहुत दिनों से सोई नहीं थी वो, इसीलिए फ्लाइट में बैठते ही आंखें मूंद ली थी। कुछ देर बाद ही नींद ने इसे अपनी आगोश में भर लिया। जाजी बिला वजह पागल नहीं है इस पर। खूबसूरती तो कूट कूट कर भरी है इसमें। क्या बुराई है अगर मैं कुछ वक्त के लिए इसे अपने पास रख लूं? वो इस पर खबासत भरी निगाह टिकाए आहिस्ता से खुद कलामी कर रहा था। मोहतरमा नजमा की सीट पीछे थी। वो अपने जिक्र व अस्कार में मगन थी। वो जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज का सफ़र कर रही थी। यही सबब था कि वो थोड़ी खौफजदा भी मालूम हो रही थी। क्या आप थोड़ा हल्का पढ़ लेंगी? मुझे सोने में दिक्कत पेश आ रही है। इनके बराबर में बैठा गोरा शख्स मुंह बसोर कर इनकी जानिब देखते हुए बोला। माजरत। वो खासा शर्मिंदा होकर माजरत तलब करने लगी। बेहतर, वो संजीदगी से कहकर वापस सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद कर सोने लगा। क्या हुआ? एरोप्लेन का खाना खाते ही इसका जी मतली होने लगा था, जिस पर मुंह पर हाथ रख कर उल्टी आने से रोकने लगी। अदील इसकी प्रेगनेंसी से नावाकिफ था, इसीलिए अब रोजका कर पूछने लगा। वो बगैर जवाब दिए तेजी से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई और इसके पीछे पीछे इसकी वालिदा भी। ठीक हो, वो वॉशरूम से बाहर आई तो मोहतरमा रोज़ा फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगी। जी, अब बेहतर फील कर रही हूँ। वो अपने गीले चेहरे को टिश्यू से साफ करते हुए लापरवाही से बोली। उल्टी करने के बाद सब वो काफ़ी निढाल सी हो रही थी। वापस अपनी जगह आकर सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत खराब है? अदील ने इसका मुरझाया चेहरा निढाल वजूद देखकर जरा फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं, इसने आंखें बिना खोले ही जवाब दिया। वो बात करना चाहता था मगर मुकाबिल बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। तुम्हें कुछ खाना है तो बता दो, मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं शुक्रिया। इस बार भी इस लड़की ने आंखें खोलने तक की जहमत ना की, जिस पर वो खासा झुंझला कर रुख मोड़ कर बैठ गया। वो तुर्की पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर ही अदील का ड्राइवर इंतज़ार करता नजर आया। नजमा और इसकी वालिदा पीछे बैठे, जबकि अदील ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी तारी रही। जिंदगी से जैसे खुशियां रूठ गई हो इसकी, जैसे जिंदा मुर्दा बराबर हो। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। वो सितम कर अब नहीं था इसकी जिंदगी में, मगर फिर भी दिल में खुशी का जरा बराबर भी एहसास न था। वो फ्लैट पहुंचे तो दोनों माँ बेटी पूरे फ्लैट का जायजा लेने लगी। नजमा ने अपने गले में टंगा काले रंग का छोटा बैग उतारकर बेड पर रखा और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी, जबकि अदील सोफे पर पाँव रखकर बैठकर सिगरेट पी रहा था। शुक्रिया आपका। अगर आप हमारी मदद ना करते तो हम इस जहन्नुम से शायद कभी ना निकल पाते। वो पर्सनली तौर पर खुद शुक्रिया अदा करने इसके पास आई थी। इसकी सिगरेट नोशी के सबब
دھانس نہ لگ جائے اسی لیے ناک کو رومال سے کور کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رائٹ، میں نے بہت مدد کی ہے تمہاری، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ تو وہ تو کو لفظ خاصا کھینچتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتوں سے مسلنے کے بعد اس کے بالکل روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ تو تم چاہو تم میری خدمت کر کے شکریہ ٹھیک طرح ادا کر سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوس اس کا اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے قریب آ کر زمانی انداز میں کہنا نجمہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے صوبیہ کے بھائی سے اتنا گھٹیا ہونے کی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا، شکریہ ادا نہیں کرنا میرا؟ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ عدیل بھائی اپنی حدود میں رہیں۔ وہ مانا ڈر گئی تھی مگر یہ سوچ کر اپنا خوف چہرے پر عیاں نہ ہونے دیا کہ وہ خبیث شخص مزید شیر ہو جائے گا۔ اسے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر اسی لیے غصیلی آواز میں 2 ٹوک انداز میں بولی، کیا تم ایک ناچنے گانے والی کی بیٹی مجھے عدیل عدنان ملک کو کہہ رہی ہے کہ حدود میں رہیں؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ اسے نجمہ کا اسے حدود میں رہنے کا کہنا شدید ناگوار گزرا۔ وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے مقابل کا نازک بازو اپنی جنونی گرفت میں لے کر زور سے دھاڑا۔ اس کی سخت توہین آمیز جملے وہ دہاڑ سن کر محترمہ عروسہ تیزی سے نجمہ کے پاس آنے لگی۔ چھوڑو چھوڑو میری بیٹی کو۔ وہ نجمہ کا ہاتھ اس خبیث شخص کے پکڑ سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نجمہ کو اس لمحے سکتا سا لگا کیسے وہ محب کی قید سے نکلنے کے چکر میں اتنے گھٹیا انسان کے جنگل میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ پردیس میں تھی، کوئی اس کا مددگار نہ تھا۔ جسے مددگار سمجھ کر اتنی دور تک آئی تھی وہ تو اب عزت کے در پر آن پہنچا تھا۔ ہٹ یہاں سے بڑھیا۔ وہ اس کے سامنے ہی اس کی والدہ کو بری طرح سے جھٹکتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کے استعمال سے دور دھکیلنے لگا جس پر اس لڑکی کا خون کھول اٹھا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑتے ہوئے اس نے اتنی زور سے کاٹا تھا کہ عدیل کے ہاتھ کا رنگ سفید سے سرخ پڑ گیا تھا۔ عدیل نے تیزی سے ہاتھ چھوڑ کر ایک زوردار تماچا اس کے حسین چہرے پر رسید کیا۔ آنکھوں سے آنسو از خود ہی بہنے لگے۔ اس کے چہرے پر عدیل کے ہاتھ کے نشان چھپ گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی مرد کے ہاتھ سے تھپڑ کھایا تھا۔ جو ذلت و اذیت اس لمحے اس نے محسوس کی وہ ناقابل بیاں ہے۔ وہ صفحے پر منہ کے بل گر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ذلیل انسان میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ محترمہ عروسہ بپھر کر اس کے گریبان کو پکڑ کر اپنی طاقت کے مطابق مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تیرا انتظام کروں پھر اس حرافہ کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محترمہ عروسہ کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے کی جانب لے گیا۔ نجمہ نڈھال حالت میں صوفے پر پڑی تھی مگر اپنی ماں کو اس ظالم کو گھسیٹ کر کمرے کی جانب لے جاتا دیکھ وہ اپنے وجود میں بڑی مشکل سے ہمت جمع کر تیزی سے اٹھی۔ چھوڑو میری مام کو، چھوڑو۔ وہ جب تک کمرے کے پاس پہنچی عدیل اس کی والدہ کو کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر چکا تھا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنا احسان تو وصول کر لوں تجھ سے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی جانب لپکا جس پر اس لڑکی کی اوزان خطا ہوئے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے تیزی سے باہر کی جانب دوڑی۔ کب سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی دیکھیں گی اپنی زندگی میں؟ کیا خطا تھی اس کی؟ کیوں اسے کوئی سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا؟ آخر کیا مانگ لیا تھا زندگی سے؟ صرف ایک سکون بھری زندگی۔ پہلے سوچا تھا کہ مرنے کے بجائے تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا مگر تو اس قابل نہیں۔ وہ بھاگ رہی تھی بدحواسی کے عالم میں جب اس ظالم نے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گھنی زلفوں کو جڑ سے پکڑ کر روکا۔ وہ ظالم اتنی شدت سے کھینچ رہا تھا کہ وہ نازک صفت جان درد سے کرا اٹھی۔ بالوں سے پکڑ کر اس کا حسین و سرخ چہرہ اپنی جانب موڑ کر حقارت سے بولا، مارنے؟ نجمہ کا ذہن اس کے مارنے کے لفظ پر اٹکا۔ ہاں مارنے۔ کیوں؟ تجھے کیا لگا تو میری بہن کا گھر خراب کرے گی اور ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا کیوں صوبیہ بھابی کا گھر خراب کرنے لگی ہیں؟ میں بھلا کیوں صوبیہ بھابی کا گھر خراب کرنے لگی؟ وہ بری طرح سے الجھ کر اپنے بالوں کو اس ظالم کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے چیختے ہوئے احتجاجاً بولی، اتنی بولی مت بن، عورت لائن دیتی ہے تب ہی تو مرد پیچھے آتا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے بالوں کو مزید سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں بولا،
बकवास बंद करो अपनी। जाजिब भाई है मेरा बड़ा बड़ा भाई, और ये बात सोबिया भाभी अच्छी तरह जानती है। इस जालिम ने किरदार पर उंगली उठाई थी, वो कैसे बर्दाश्त कर लेती। गुस्से से बिक भर कर इसके हाथ को पूरी ताकत के साथ अपने बालों से हटाकर झटकते हुए शेरनी की तरह धाड़ कर अपने और जाजी के रिश्ते की सफाई देने लगी। वो कहाँ जानती थी दिल इसका साफ है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि दूसरों का भी हो। मोहे वैसे ही तो नहीं कहता था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता। सोबिया और भी बहुत कुछ जान चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर यहाँ भिजवाया है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। वो मुकाबिल की बातों को समझ नहीं पा रही थी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और अब अपना ये शरीफ बनने का ड्रामा बंद करो। वैसे जाजी से कितनी बार मिली हो तन्हाई में, जो तुम्हारी खातिर इतना पागल हो गया कि अपने सगे भाई तक को मानने चल पड़ा। इसने खबासत से तंजिया मुस्कुराहट के साथ इस्तफसार किया, जिस पर वो लड़की तिलमिला उठी थी। यू बास्टर्ड! नजमा ने गुस्से से सरशार हालत में एक जोरदार तमाचा इसके चेहरे पर जड़ दिया। नजमा का मारा थप्पड़ इसे पागल कर गया था। जिंदगी में पहली बार इसने एक औरत से थप्पड़ खाया जो इसकी मर्दानगी पर लानत की मानिंद था। आह! तैश के आलम में इसका बाजू अपनी जुनूनी गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींचा। वो इसके सीने से टकराती इससे कबल ही अपने दूसरे हाथ से पास रखा गुलदस्ता उठाकर अपनी पूरी ताकत से इसके सर पर दे मारा, जिससे इसके सर से खून निकलने लगा और इसकी पकड़ नजमा के बाजू पर ढीली पड़ गई। वो अपना सर पकड़कर जोर से तकलीफ के सबब चीखा। इसकी पकड़ ढीली पड़ते ही वो आनन फानन फ्लैट से बाहर की जानिब बढ़ गई। सर! 2-3 गार्ड्स जल्दी से बाहर दरवाजे से अंदर की जानिब आए। इसे उठाने की नीयत से इतने में नजमा बाहर निकल गई। मुझे छोड़ो इडियट्स, इसे पकड़ो! वो ज़ोर से धाड़ा, जिस पर इसके गार्ड्स नजमा के पीछे भाग गए। वो भागते चली जा रही थी, बगैर बड़े बगैर पीछे देखे। इसका पूरा जिस्म पसीने से तर बतर था। सांस बुरी तरह से फूल रही थी। कुछ खबर नहीं रास्ते की कि कहाँ जा रही है, बस भाग रही थी इस खौफ से कि अदील के गार्ड्स इसे पकड़ ना लें। देखकर तुमने मेरी सारी चीज़ें और कॉफ़ी गिरा दी। वो भागते हुए एक रश के मुकाम से गुजरने लगी। वहाँ सामने से आते एक नौजवान लड़के से बुरी तरह से टकराई, जिसके सबब इसके हाथ में पकड़ी चिप्स और जूस का ग्लास हवा में बुलंद हो गया था और अगले ही लम्हे चिप्स ज़मीन पर थे, जबकि कॉफ़ी इसकी सफ़ेद टी शर्ट ब्लैक जैकेट पर। वो तो शुक्र है शदीद सर्दी के सबब इसकी कॉफ़ी अपने दोस्त से बातें करते वक्त ठंडी हो गई थी, वरना वो बेचारा सोचना भी नहीं चाहता कि इसका क्या हाल होता। मगर वो लड़की अपने हवासों में कहाँ थी जो माफ़ी मांगती। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधाधुन भाग रही थी। वो बगैर माजरत तलब करे भागने लगी तो इस लड़के ने बिजली की फुर्ती से इसका हाथ पकड़ा। माफ़ी मांगो पहले मुझसे, वो हाकिमाना अंदाज में गुस्सीली आवाज़ में साथ बोला था। छोड़ो! इसे डर लाहक था कि कहीं वो गार्ड्स आ ना जाए, इसीलिए तेज़ी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कितनी बदतमीज़ हो यार तुम, पहले माफ़ी मांगो मुझसे, वो लड़का अड़ते हुए बोला। ये रही गार्ड्स वहाँ पहुँच गए थे और वो लड़का नजमा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार न था। माफ़ी मांग लो पहले मुझसे, वो हाकिमाना अंदाज में गुस्सीली आवाज़ में साथ बोला था। छोड़ो! इसे डर लाहक था कि कहीं वो गार्ड्स आ ना जाए, इसीलिए तेज़ी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कितने बदतमीज़ हो यार तुम, पहले माफ़ी मांगो मुझसे, वो लड़का अड़ते हुए बोला। ये रही गार्ड्स वहाँ पहुँच गए थे और वो लड़का नजमा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार न था। फुलिश गाय! नजमा ने झुंझला कर कहते ही अपने दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। हमला अचानक हुआ था तो वो बेचारा सुनसी कैफियत में इस निडर वो बेबाक लड़की को देखने लगा। थप्पड़ खाने के शौक के सबब इसके हाथ से नजमा का हाथ छूट गया था। वो अपने चेहरे पर बेयकीनी के आलम में हाथ रखे इस सिमत देख रहा जहाँ से वो लड़की इसकी निगाहों से भागते हुए ओझल हुई। थप्पड़ क्यों मारा इसने? वो अब खुद से उलझ कर खुद कलामी कर रहा था। अल्लाह अल्लाह! भागते भागते अब पसलियों में दर्द शुरू हो गया था, जिसके सबब मज़ीद भाग पाना तो दूर की बात 2 कदम चलना भी महाल था। उन्हें ढाल हालत में एक
मार्ट में दाखिल हुई। अभी यही सोच रही थी कि कहाँ छुपे कि सामने एक कमरा नजर आया। वो बगैर कुछ सोचे समझे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तुम्हें सामान लेने भेजा था जवाद, ना कि सोने। वो लड़का जो अभी कुछ देर पहले नजमा से टकराया था वो मार्ट में दाखिल हुआ। इसके दाखिल होते ही मार्ट शॉप का मालिक फुरखान साहब, जो कि इसके वालिद हैं, वो सिली आवाज़ में टपटते हुए बोले, सॉरी डैड, वो रास्ते में एक सरपीरी सी टकरा गया था, इसीलिए देर हो गई। वो अपनी देर से आने का सारा इल्ज़ाम इस लड़की पर डालने लगा, जबकि असल वजह तो कुछ और ही थी, देर से तशरीफ़ आवरी की। हाँ, तभी मैं कहूँ आजकल हॉरर मूवी के टिकट तुम्हारी पैंट की जेब से क्यों निकल रहे हैं, तो उस सरपीरी को मेरे पैसों पर मूवियाँ दिखा रहे हो। वो खासा बरहमी से कहते हुए एक हाथ कमर पर टिका कर जबकि दूसरे हाथ से पास रखा झाड़ू उठाने लगे। इन्हें झाड़ू उठाता देख इसका अलर्ट अलार्म बज गया था। वो तेज़ी से एकदम पीछे हुआ। डैड, ऐसा कुछ नहीं है। हाय, मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ कि किसी हसीन परी के साथ बैठकर मूवी देखूं। मैं तो गंजे के साथ देखने गया था। वो मुंह बसर कर कहते हुए भागने की तैयारी में था, क्योंकि वो खूब जानता था अगला जुमला इसके वालिद मुंह से नहीं हाथों से अदा करेंगे। वैसे भी आप जितनी पॉकेट मनी देते हैं, इसमें मैं यूनी में लंच कर लूं, यही बहुत है। आपको पता है, अपने सारे दोस्तों में मैं वाहिद हूँ जिसकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है आपका फजलो करम शामिल हाल रहा तो फ्यूचर में भी नहीं होनी। मुझे लगता है मुझे गरीब के नसीब में सिंगल ही मरना लिखा है। वो अपनी दुख भरी दास्तां जज्बाती अंदाज सुनाते हुए अपने पत्थर दिल बाप से ज़रा तरस खा लेने की उम्मीद रख रहा था। चुप करो नालायक, जब देखो गर्लफ्रेंड का रोना रोते रहते हो। वो खासा डिपटने वाले अंदाज में झाड़ू का डंडा पकड़ते हुए बोले, चुप ही तो हूँ। आज तक काश माम अपने साथ मुझे भी ले जाती, कहाँ इस खड़ूस के पास छोड़ गई। वो दिल ही दिल में कुड़ते हुए, अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो, चलो मार्ट बंद करो। वो कहकर खुद पैसे लॉकर से समेटने लगे। वो मुंह पसोड़ते हुए काम में लग गया। फिर दोनों बाप बेटे मार्ट को बाहर से लॉक करके चले गए, जबकि नजमा को गोदाम में भूखी प्यासी दर्द की शिद्दत से निढाल पड़ी थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था। गोदाम में रखे चीज़ों के खाली बॉक्स से वो टेक लगाकर निढाल हालत में बैठी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म साथ छोड़ने लगा, जिसके सबब वो वहीं ठंडे फर्श पर लेट गई। वो गशी की सी हालत में थी, मगर जहन अब भी काम कर रहा था। इसे अपनी माँ की फिक्र सता रही थी, मगर इसका जिस्म अब साथ नहीं दे रहा था। बेबसी के सबब आंखों से आंसू मोती बनकर फर्श पर गिरने लगे। इसने शुरू से मोहिब अजलाल मलिक को जल्लाद माना था, इसे बेरहम कहा, इससे कभी किसी भलाई की उम्मीद ना रखी, मगर आज न जाने क्यों दिल मुवाजना कर रहा था इसका और अदील का। इस सितमगर ने कभी हाथ नहीं उठाया इस पर, न ही कभी कोई फिजिकली तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। कितनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इस हरजाई ने कभी भी बाल जड़ों से पकड़कर जानवरों की तरह ना घसीटा, कभी तोहमत ना लगाई किरदार पर, जैसे इस जालिम अदील ने लगाई। इस घटिया इंसान ने तो जैसे इसके पाकिज़ा किरदार की धज्जियाँ बिखेर दी। वो तड़प उठी थी। उसके कहे जुमले दोबारा याद आने पर शादी के बाद इसे याद नहीं पड़ता मोहिब ने कभी गंदा कहकर गिन खाई हो, या इसे गंदी गालियाँ दी हों, या इसकी माँ के साथ बदतमीज़ी की हो। मोहिब, तुम शायद इतने बुरे भी नहीं थे। वो इसी आलम मदहोशी में आहिस्ता से होठों को जब्बिश देते हुए एतराफ़ करने लगी। वो अपने पाँव को मोड़कर पेट से लगाए दोनों हाथ मजबूती से फोल्ड कर खुद में सिमटी फर्श पर लेटी हुई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी, सर्दी भी बढ़ रही थी। सर्दी के सबब इसे लगा वो मर जाएगी, कल की सुबह शायद इसे नसीब ना हो सके। अब फिर अचानक खुद से महल नन्ही जान का ख्याल आया। दिल में आया अगर वो मर गई तो इसकी औलाद का क्या होगा। बस यही सोच हिम्मत देने का सबब बनी। वो रोते हुए लड़ते वजूद के साथ उठने की कोशिश करने लगी ताकि कुछ ढूंढकर सर्दी से खुद को बचाए। जैसे तैसे करके उठी और पूरे गोदाम में नज़रें दौड़ाने लगी। अचानक नज़र एक बॉक्स को ढांपे हुए लाल रंग की चादर पर गई। इस चादर को बॉक्स से उतारकर अपने वजूद से लपेटने के बाद ज़मीन पर कुछ बिछाने के लिए तलाश करने लगी।
गोदाम के कोने में कुछ गद्दों के टुकड़े पड़े थे। इन्हें उठाकर फर्श पर बिछाया और फिर इस पर लेटकर आंखें मूंद ली। गुमान होता जैसे आज की ये तारीख रात कभी गुजरेगी ही नहीं। दिल पर मानो मायूसी का राज था, मगर फिर अचानक इस सितमगर का बाहों में भींच कर सुलाना याद आया। वो उदासी से मुस्कुरा दी। जवाद, जल्दी गोदाम से सामान निकाल कर मार्ट में लगाओ। इसकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार था। वो यूनी जाने से कबल रोज़ाना अपने वालिद के साथ मार्ट में काम करता। ओके डैड। वो काली टी शर्ट जिस पर बेंटन की तस्वीर प्रिंट थी, इस पर मोटी ब्लैक जैकेट, साथ साथ नीले रंग का ढीला ढाला पैजामा जेब तन किए हुए था। बालों में ब्रश करना तो दूर की बात, मुंह धोने तक की जहमत ना की थी इस लड़के ने। वो एक हाथ से अपना सर खुजाते और बड़ा सा मुंह खोलकर जमाई लेते हुए गोदाम में दाखिल हुआ। दोपहर की सुनहरी किरणों में चमकती हुई वो लड़की इसे सामने ही गद्दों के टुकड़ों पर लेटी नजर आई। वो लाल रंग की चादर में लिपटी थी, बाल खुले हुए जो कुछ चेहरे पर और बाकी कमर को ढांकते नजर आए। इसकी सफ़ेद रंग सूरज की सुनहरी किरणों पे अलग ही चमक दे रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी सोते हुए कि जवाद ने जो मुंह जमाई के लिए खोला था, इसे बंद करना भूल बैठा था। कौन है ये लड़की? और अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। इसके पीछे पीछे फुरकान साहब गोदाम में दाखिल हुए। इनकी नज़र भी सबसे पहले इस हसीन लड़की पर गई और फिर अपने बेटे पर, जो मुंह खोले इसे सताइशी निगाहों से तक रहा था। अपने वालिद के टोकते ही इसने तेज़ी से मुंह बंद किया। अरे ये तो वही सरफिरी है जो कल मुझे रास्ते में टकराई थी। ये बात याद आते ही फ़ौरन अपने सीधे गाल पर हाथ रखा, क्योंकि अब इसका मारा हुआ कड़कदार थप्पड़ भी याद आ गया था। कड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे, वो खासा बरहमी से बोले, जिस पर जवाद अस्बात में सर हिलाकर इसके करीब जाकर बैठा। चेक करो कहीं मरवड़ तो नहीं गई। फुरकान साहब की फिक्रमंद परेशान लहजे में कहते ही इसने थूक गले में निकला और डरते डरते इसकी नाक के नीचे अपनी उंगली लगाई। शुक्र जिंदा है ये, इसकी गर्म सांसें महसूस करते ही सुख का सांस लेते हुए गोया हुआ। तो उठाओ इसे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वो बरहमी से हुक्म सादर करने लगे। उठा ही रहा हूँ। इनकी जल्दबाजी देखकर वो खासा झुंझलाते हुए बोला। सब्र तो है ही नहीं इस शख्स में। वो चिढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा। हेलो उठो, तुम यहाँ नहीं सो सकती। हेलो। जवाद डर रहा था इसे उठाते हुए। एक तो लड़की, ऊपर से हसीन, सितम आला सितम नेरी सरफिरी, जिसका नमूना वो कल देख चुका था। निहायत आहिस्ता से इसे आवाज़ें देकर उठाने लगा। इसकी आवाज़ों पर नजमा का जहन काम करने लगा। इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मोहिब। मोहिब नहीं, जवाद। जवाद नाम है मेरा। वो इसके हसीन चेहरे पर झुककर नाम की तस्दीक करने लगा। आंख खुलते ही एक अजनबी को अपने इतने करीब देखकर वो हड़बड़ा कर उठी। वो इस कदर हड़बड़ाई थी कि उठते वक्त ये भी ख्याल नहीं आया कि मुकाबिल से टकरा जाएगी। वो लड़की इतनी फुर्ती से उठी कि जवाद पीछे ना हो सका। नतीजतन दोनों की पेशानी ज़ोर से टकराई। जवाद तो अपना सर पकड़कर अभी इसे देख ही रहा था कि वो खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गिरी। इसके पांव ठंडे के सबब बिल्कुल सुन पड़ चुके थे, इसलिए वो चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। जैसे ही वो पीछे की जानिब गिरी, इसके पीछे रखे सारे बॉक्स जो एक के ऊपर एक रखे गए थे, जो गोदाम की छत को छूते हुए नजर आ रहे थे, तेज़ी से बेचारे जवाद पर गिरने लगे। या अल्लाह, ये लड़की है या आफत जब से मिली है बैंड बजाकर रख दी है मेरी। कुछ लम्हों बाद सारे गोदाम के बॉक्स इसके ऊपर थे और वो फ्रेश पर चारों शाने चित पड़ा था। वो लड़की इसके लिए किसी आफत से कम ना थी। लड़की, तुम हो कौन और हमारे गोदाम में क्या कर रही हो? फुरकान साहब रोबदार अंदाज में इस्तफसार करने लगे। मैं कल के हादसे के सबब वो बहुत घबराई हुई थी। समझ गया, ज़रूर घर से भागी हो, मगर मैं बता दूं, ये कोई होटल नहीं है, मेरा गोदाम है। शक्ल व सूरत से तो अच्छी घर की मालूम होती हो। चलो अभी के अभी अपने घर वापस लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो लड़की देखने से ही कम सिन मालूम हो रही थी, साथ साथ इसके जेब तन कपड़े ब्रांडेड थे। फुरकान साहब ने इसे घर से भागी हुई बच्ची गुमान किया। इनके धमकियाँ मेज़ लहजे में कहते ही वो फ़ौरन डर कर बोली, नहीं, पुलिस के हवाले ना करें, मैं खुद चली जाऊंगी। वो जाने की नीयत से वापस उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमज़ोरी के सबब जिस्म ने साथ नहीं दिया। क्या हुआ है? खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो तुम?
جواد سارے باکس خود پر سے ہٹا کر ابھی اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے دوبارہ لڑکھڑا کر فرش پر گرتے دیکھ کر جس پر وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا، پاؤ ٹھنڈ کی وجہ سے سن ہو گئے ہیں؟ وہ آہستہ سے جواب دے ہوئی تھی، شکر کرو مری نہیں، ورنہ جتنی ٹھنڈ میں تم فرش پر سوئی ہو ممکن تھا کہ سردی سے ہی مر جاتی اور پھر تمہارے والدین ہم پر کیس کر دیتے۔ فرقان صاحب بگڑتے ہوئے گویا ہوئے، اب الو کی طرح بیٹھے بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھا کر اسے باہر لاؤ، میں گرم چائے کا آرڈر کرتا ہوں اس کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے باہر چل دی۔ اٹھو باہر چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے حسین و جمیل لڑکی کے آگے بڑھاتے ہوئے، پکڑ بھی لو، بے فکر رہو، میں تمہاری طرح ہاتھ پکڑنے پر تھپڑ نہیں مارتا۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے طنز کا تیر چلانے لگا جس پر وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی کیونکہ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ غلطی کل اس کی اپنی تھی۔ ارے پکڑ بھی لو یار، وہ لڑکی اس کا اپنے آگے بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اسے تو زندگی میں آنے والے ہر مرد نے ہی دھوکہ دیا تھا، وہ زارون ہو، محب ہو یا پھر مددگار بن کر آیا عدیل۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے ایک اجنبی لڑکے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی؟ وہ ڈر رہی تھی اور اس کا ڈر اپنی جگہ درست بھی تھا۔ اف اٹھو، وہ 2-3 بار بول چکا تھا مگر مقابل حسینہ کی جانب سے کوئی جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بت بنے اس کم سن عمر لڑکے کے اپنے جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو تک رہی تھی جس پر اب مقابل کوفت کا اظہار کرنے لگا۔ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرنے کے بعد بغیر اس کے ری ایکشن کا مزید انتظار کیے خود سے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرنے لگا۔ تمہیں مارا ہے کیا کسی نے؟ اس کی اسکن بہت حساس تھی، یہی سبب تھا کہ پاس سے دیکھنے پر عدیل کی انگلیوں کے چھپے ہوئے لال نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی جواد نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا جس پر نجمہ تیزی سے اپنے بالوں سے چہرہ کور کرنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہارے والدین نے مارا ہے تمہیں یا تمہارے بوائے فرینڈ نے؟ وہ اب خاصا سنجیدگی سے فکر مند لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں اور میری موم میری دوست کے بھائی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس کا وعدہ تھا کہ وہ ہمیں بحفاظت فلیٹ میں چھوڑ کر چلا جائے گا مگر اس لڑکے کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اسے مدد کی سخت ضرورت تھی۔ وہ لڑکا اور اس کے والد شاید اس کی کچھ مدد کر دیں۔ یہی سوچ کر وہ اسے اپنے ساتھ ہوا حادثہ بیان کرنے لگی مگر بولتے بولتے لب از خود رکے جب وہ لمحات دوبارہ یاد آئے کہ جب عدیل اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو لرزتے ہوئے جواد بغور دیکھ رہا تھا۔ او تو کل تم اس سے بچ کر بھاگ رہی تھی۔ وہ معاملے کی نوعیت اب پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ ہاں، اس کے گارڈز میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ تیزی سے بولی۔ اور تمہاری موم کیا اسی کے پاس ہی ہے ابھی؟ ہاں، اس نے انہیں میرے سامنے کمرے میں بند کیا تھا۔ چلو تم میرے ساتھ باہر چلو، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے باہر ہاتھ پکڑا کر لایا ہی تھا کہ سامنے سے ایک زوردار سیٹی کی آواز آئی جس پر وہ دونوں سامنے کی جانب متوجہ ہوئے۔ او یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ واہ بھائی واہ، گرل فرینڈ بنا لی اور دوست کو بتایا بھی نہیں۔ کاشف جو یونی جانے کے لیے جواد کو بلانے آیا تھا اسے نجمہ کا ہاتھ پکڑا دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو کر بولا تھا، ساتھ ساتھ آخری جملہ ادا کرتے وقت لہجے میں ذرا خفگی بھی اتر آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا اس گنجے کو چپ کروا کے آتا ہوں۔ کاشف کے جملے سنتے ہی جواد کے گال بالکل گلابی پڑ گئے تھے مارے شرمگی کے۔ وہ لڑکا ہو کر شرما گیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اگر گرل فرینڈ بن جائے تو یقیناً وہ اسے اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتا۔ چپ، کچھ بھی بولتا ہے، ابھی صرف دوست ہے میری۔ نہ جانے دل میں کیا سمائے کہ اپنے دوست کہہ کر تعارف کروایا جبکہ ابھی ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ ابو جان، نجمہ بھاگ گئی ہیں، میرے گارڈز نے بہت ڈھونڈا ہے مگر وہ تو جیسے استنبول کی سڑکوں پر سے اچانک غائب ہی ہو گئی۔ عدیل نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے والد کو فون کر کے نجمہ کے بھاگ جانے کی اطلاع دینے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر وہ پولیس کے پاس چلی گئی تو، یا اس نے محب جازی سے رابطہ کر لیا تو؟ عدیل تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھلتی، وہ خاصا غصے سے بولے۔ ابو جان اب ہو گئی غلطی تو کیا کروں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے، وہاں سے جلد از جلد واپس لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرے۔ مگر میں اس حرامن کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، اسے سبق سکھائے بغیر واپس۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے بات کاٹتے ہوئے،
برہم انداز میں حکم صادر کرنے لگے، اس کو سبق سکھانے کے چکر میں ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کرو اور ابھی واپس لوٹ آؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارے پیچھے پہلے ہی میڈیا لگا ہوا ہے؟ ابھی سیمنٹ میں ملاوٹ اور فیکٹری میں لگی آگ کا کیس بند نہیں ہوا ہے ہمارا۔ اگر میڈیا کو ذرا بھی بھنک لگی تو تم خود سمجھدار ہو ہم کتنی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پھر وہ جازی جو اس لڑکی کی خاطر اپنے بھائی کو مارنے چلا ہے، خواہ مخواہ ہمارا دشمن بن جائے گا، اس کے ساتھ ابھی بگاڑ نہیں سکتے۔ عدنان صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پیسے کو ہی اپنا دین و ایمان بنا رکھا ہے اور آخر تک کو پوری طرح بھول بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کچھ ماہ پہلے ہی اپنی فیکٹری میں دوپہر کے وقت جب وہ ورکر سے بھری ہوئی تھی آگ لگوا دی تھی تاکہ انشورنس کا پیسہ حاصل کر سکیں۔ ان کی اس شفافیت و حیوانیت کے سبب ہزاروں فیکٹری میں کام کرنے والے غریب ورکرز اس آگ میں جل کر مر گئے، مگر اس شخص کی لالچ و ہوس کی کھوپڑی نہ بھری۔ کیس ابھی کورٹ میں چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نئے پروجیکٹ میں ملاوٹ وغیرہ معیاری سامان و سیمنٹ استعمال کیا، جس کے سبب وہ بلڈنگ چوتھی منزلہ بنتے ہی زمین بوس ہو گئی۔ اس کے نیچے بہت سے غریب مزدور اور 2 آرکیٹیکٹ دب کر مر گئے۔ ان پر 2 کیس چل رہے تھے، یہی سبب تھا کہ وہ عدل کو مزید مشکلات کھڑا کرنے سے روک رہے تھے۔